Di berkah pilihan itu tuh nama. Tini jekok no angsana nih hemakai awo engka thangnai 24/8/2023 a dino kaisa memo ongkhorka ba circular abo engka Government of Tripura Director of Secondary Education Vidyajyoti Cell Vidyajyoti Cell ni hoite je memorandum memo ongkhomani eba je letter issue mani abongka specially Director of Secondary Education ni hoite ongkhorjak bo saklai karo the Director of Secondary Education is pleased to announce the bilingual English and Bengali question papers will be introduced for all 96 CBSE affiliated government Vidyajyoti schools in the board examination of academic year 2024 and 25, which will be conducted by Central Board of Secondary Education, means CBSE. Kokni ortho actually ngakai tabuk joto Vidyajyoti school tongmani 96 ta sara Tripura tongo Vidyajyoti school a jagao Bagla ebong English by question paper publish tingnai je question paper publish khainai rok apo especially sabo Central Board of Secondary Education by conduct khajak abo hai school law mane Bangla by question paper publishing chinai and then English by question paper publish nai যেমন তাবক CBSE ni ক্ষেত্রে যারা CBSE পরীক্ষার নাই রক CBSE পরীক্ষার নাই রক CBSE ও হিন্দি ইয়াকে ইংলিশ নগৈ দুইটা কোশ্চেন পেপার একই পেপার ন মানে দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজ পে কোশ্চেন পেপার পাবলিশ নগৈ স্পেশালি আপন কথামো স্পেশালি আপন কাঙ্কাই নিনি যারা হিন্দি মিডিয়াম তোমরা রক হিন্দি বাই সুইতিনি হিন্দি স্ক্রিপ্ট no sui devanagiri script no suyo এবং যারা ইংলিশ মিডিয়াম পনের উপর ইংলিশ বাই সুyo অবহাইতা তাবক ও জায়গাও ত্রিপুরানি ক্ষেত্রে ত্রিপুরানি যত বাংলা মিডিয়াম পরিনাই স্টুডেন্টস করিয়া যত বাংলা মিডিয়াম পরিনাই স্টুডেন্টস দংনি বাগৈ স্পেশালি ও জায়গাও বরকনি সুবিধানি বাগৈ বরকনো আপাতত মানে ইংলিশ যে কোশ্চেন সেটিং মা জাগাও আবো বাংলা বাই কোশ্চেন সেট খাইনাই মিন্স বাইলিঙ্গুয়াল দিস মিন্স দুইটা ভাষা বাই ন ইংলিশ যাইবে তংনাই আর বাংলা বাই তংনাই কিন্তু কোশ্চেন কে সেম ন কোশ্চেন পেপার রক যত কোশ্চেন সাপোজ আপনি সেম নাই আপনি হিমানি ক ইনকা অ জায়গা প্রশ্ন কমন তঙ্গো তাবুক স্পেশালি অ ককনোবরক সাকলাইয়া 2024 এবং 25 সাল যারা রনাই রনি বাগৈ আবো সুযোগ মানাই হাইতা 2024 মানে ফাইনাল বছর নঙ্গি দংখা 25 বতে নেক্সট বছর নংখা তবে ক অ জায়গাও স্পেশালি ক্লাস 9 নিসিমি ক্লাস 12 জরাতৈ যে স্টুডেন্টস রক নাকি তাবো বিভিন্ন স্কুল অফ বিদ্যাজ্যোতি স্কুল অফ পড়ি তংনাই রক বরক অ্যাকচুয়ালি কে তাবো লিস্ট অফ ক্যান্ডিডেট ইয়াকেবা উজা তো ক্যান্ডিডেটস তংনাই রক বরক মানে নং বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইদা পরীক্ষার নাই না ইংলিশ বাইদা পরীক্ষার নাই আবনো নং তাবুকনো অ যে লিস্ট অফ ক্যান্ডিডেট যে সানমানি ওয়েবসাইটও নং ফর্ম ফিল আপ খাইমা দং নাই আপনি হিমানি ক তাবুক ক জায়গাও তাইবো কক দङ যে 2024-25 সাল নি বিসিङ অর্থাৎ তাবুক যারা নাকি ক্লাস 9 তংনাই বরক তাকলাই বিসিও अब रेजिस्ट्रेशन मा खाइनाय एवं क्लास 11 तंनाय खबर एनरोलमेंट मा खाइनाय हंका ओ जे एनरोलमेंट खाइनाय रक स्पेशली क्लास 9 एवं 11 हंका के एनरोलमेंट एवं 9 हंका तो रेजिस्ट्रेशन ओ जे रेजिस्ट्रेशन खाइनाय एवं एनरोलमेंट खाइनाय स्पेशली 2026 सालाव हंका ओ जतो जे अब तंगमानि नेनि बांग्ला मिडियाम तंगमानि जतो विद्याज्योति स्कूल लक्स आब्रो किन्तु आबो कन्वर्ट नङै थांजेनाय कन्वर्सन नङै थांजेनाय इंग्लिश मीडियम नो अंगे इंग्लिश मीडियम जखन दे कन्वर्ट नङै थांमानि परे अंके ओ इंग्लिश मीडियम कन्वर्ट जे खलाइजाक पुरु आब्रो किन्तु आबरक बरक इंग्लिश मीडियम मा खलाइसेनाय बा इंग्लिश मीडियम मा सैसिनाय अब दिस मीन्स माने जतो स्कूल्स नो
যত স্কুল স্পেশালি তাবক 2023 মিন 24 যারা পরীক্ষা নাই এবং পরীক্ষা নাই বাগৈ আবো কনসিডারেশন খাইজাকনাই মানে বাংলা এবং इंग्लिश बोथ द लैंग्वेज बा बोथ लैंग्वेज एका बोथ जे क्वेश्चन पेपर इंग्लिश बाय बा बांग्ला बाय साकजनाय तबे के 2026 सालनि बिसिङाव 2026 सालनि बिसिङाव अर्थात 2024-25 दे एकाडेमिक इयार नि सिमे आबो चेंगै थांजेनाय आबो जतन इंग्लिश बाय कन्वर्ट गै थांजेनाय तबे 2026 सालाव जरा परीक्षा रानाय रक्के बरक जतन इंग्लिश बाय गै थांजेनाय যারা হিন্দি মিডিয়াম পড়ি তাই হিন্দি নং থানাই তাওকে বাংলা মিডিয়াম পড়ি তাই তাবুক স্পেশালি 2022-23 অর্থাৎ 24 যারা পরীক্ষা নাই র বরং বঙ্গই শুধু সিমি অ যে স্কুপ রেজাক্টনাই অবাহাইকে মানে বোধ দা যেটা নাকি ইংলিশ স্ক্রিপ্ট ইয়াখাবা মানে ইংলিশ কোশ্চেন পেপার ইয়াখাবা বাংলা কোশ্চেন পেপার সাফুংনাनै বাगै इनका अमा हाइकेनो मेमो अंखरका इनका ताबो कावन बागै जत स्कूल्स रखनो बरक स्कूल्स डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस जतनो बरक इनफरमेशन रिजाक्टनाय एंड आबो हाइकेन चलिनाय एवं सेम वे ताबो ककनो साना थांके बाइलिंगुअल ताबो ककबरक नि क्षेत्रे बो ककनो मुइ दंगो ककबरक नि क्षेत्रे ताबो स्पेशली चिनि 2024 साल जरा परीक्षा नाय ककबरक लैंग्वेज नो स्पेशली ककबरक लैंग्वेज नो जरा रोमान स्क्रिप्ट सिना हनै दंनाय सेम वे ककबरक लैंग्वेज नो रोमान स्क्रिप्ट सिनानि बागै डाक्टी खाइनो अप्रूवल खाइनो दरकार तांगै हंकाय बांग्ला मीडियम पढ़िनाय जतो स्टूडेंट्स संना बागै अ जागा श्री तिप्रासा थं बंनि वानसाबो संनि थं जेकुनु स्टूडेंट्स रो नि वेलफेयर नि बागै चिंता खाइनो जरा बांग्ला पढ़ी तंनाय बांग्ला स्क्रिप्ट नो गाहामखौनो मानो एवं बांग्ला मीडियम पढ़िनाय रक्त बरक बांग्ला बाय सैमामानि बागैनो बरकनि जे वेलफेयर नि बागै चिंता खाइनो बरक नो CBSE नो कायसा दागि मंग्रखा बा CBSE नो रिकमेंडेशन दहका जे बांग्ला स्टूडेंट रंनि बागै बांग्ला मीडियम पढ़िनाय स्टूडेंट्स बागै बरक नो बांग्ला बायनो क्वेश्चन खायनाय थं एवं आंसर बो खायनाय थं किन्तु दुइटा बर्षनि बिसिङाव नों आव सुजुग दं रनाय थं एवं आबनो अब खायै उलो कन्वर्ट खायै इंग्लिश मीडियम प्लान थांतों हनै इनका अ सेम वे अ जागा ककबरक नि बिसिङाव अमहायनो जरा इंग्लिश मीडियम पढ़िनाय जत स्टूडेंट्स सिनि तिप्रासा रक बरनि बागै सुबिदा अंके तामो रोमान स्क्रिप्ट बाय सिनानि इनका रोमान स्क्रिप्ट ऑब्वियसली नङाबनो जरा इंग्लिश मीडियम पढ़िनाय बागै हिंगे आबो रथाय एवं रना नांनाय एवं अंगिनो थांनाय हनै मने खायै जतनो तांगै के आबो उनिया तांगै सिमाया तांगै के आबो सों मांखानो कारण हंकाय बांग्ला पढ़िनाय रंनि बांग्लानि सुबिदार्थे जदिनो बंनि बागै जदिनो बांग्ला स्क्रिप्ट नो से खायरि मानो हंकाय CBSE रक एवं सेई CBSE रक जरा इंग्लिश पढ़िनाय इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एवं इंग्लिश बाय सैनाय इंग्लिश माननाय इंग्लिश अर्थात रोमान स्क्रिप्ट बाय सैमानाय बिन बागै सुबिदा आ बरक रंनो ब तांगिले रिया मानायबा आबो तो अजुक्तिक कक